هذا تسجيل. فهمتم؟ حنيفا يعني قمت بتسجيل. هل عرفتم معنى تسجيل؟ Ila daftar Ustaz. Nah, لا لا maaf. لا. ليس. حنيفا قمت بتسجيل. ما merecord, merekam. Oh, sajil merekam. Ya, نعم. نبهوني بتسجيل. أحيانا يعني أحيانا أنا أنسى التسجيل، كما Nah, يعني يوجد ممكن في اللقاء الرابع أو في اللقاء الخامس. أنا نسيت التسجيل، فلذلك أصنع فيديو جديد. تقريبا nah, 7 دقائق، 7 دقائق. ما شاء الله يعني. طيب. nah, Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلتكم سعيدة. كيف حالكم يا طلاب اللغة العربية؟ Alhamdulillah. Sa'idatul mubarakah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mubarak. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. في أي ساعة الآن في أمكنتكم؟ يعني في دائرتكم في أي ساعة الآن؟ Al-an as-salatu Yusuf. as-saminatu wa tis'ata asyara daqiqah. Hmm. الآن Hmm. طيب، تقريبا الساعة الثامنة يا. الساعة الثامنة الساعة وربع أو 20 دقيقة. الثامنة طيب. هل يوجد هل يوجد من الذي وقته الآن أو ساعته الآن الساعة 9 ليلا؟ هل يوجد منكم الساعة 9 ليلا؟ ما في. Sa'atul Lailan. الساعة 9. ساعة 9 موجود أم لا؟ 9 موجود أستاذ. وربع موجود. التاسع موجود أستاذ. أنت في يعني مكسار. في مكسر. الحمد لله مكسار. يا عبد الله، ما شاء الله. أنت في مكسر الآن في الساعة 9 وربع. نعم أستاذ. تقريبا يا تمام. إذا ستنتهي الدراسة في الساعة 10. ما شاء الله ما شاء الله. وبعد ذلك أنت تنام مباشرة. baik. الحمد لله. في هذا اليوم نتمكن من استمرار الدراسة في حالة طيبة، في صحة وعافية. هذه نعمة عظيمة لنا. نعمة الدرس ما شاء الله، هذه نعمة عادمة التي لا تتوفر لكل أشخاص، التي لا توجد، لا تتوفر لكل أشخاص، لكل أحد. أنتم لديكم فرصة لدراسة ما شاء الله. اخ... اختاركم الله يا إخوة. اختاركم الله أن يدرسوا اللغة العربية. هذه نعمة عظيمة أيضا من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. فلذلك فاشكروا الله تعالى، فاشكروا الله تعالى بتعلم مجتهد واستقامة أيضا، كي لا تضيعوا هذه الفرصة. في هذه الفرصة المباركة إن شاء الله سنتعلم كيف نسأل ونذكر الساعة في اللغة العربية. Nas'alu, kita bertanya. Nadhkuru, kita menyebutkan. As-sa'ah. Ma makna as-sa'ah? Waktu. Waktu jam. Jam ya, jam. Lebih tepatnya jam. Kalau waktu itu ada sendiri, waktun. Waktun. Di dalam bahasa Arab, nakul untuk apa namanya? Jam itu dengan kata apa? Sa'ah. Sa'atun. Bil haqiqah sebenarnya teman-teman di dalam bahasa Indonesia sendiri ada istilah saat.
ya kan? Itu dari bahasa Arab Nah, sa'ah sebenarnya. Saat ini, fi hadhihi sa'ah, bisa juga kita bilang seperti itu. Fi hadhihi sa'ah, di saat ini, fi hadhihi sa'ah. Seperti itu. Kemudian ada waktu. Kalau waktu apa? waktu. Waktu. Awqat. Ya, Waktu waktun. Jamaknya kemarin awqat. Naqdi awqatana fil baiti ma'an. Sebagaimana kemarin ya. Kama hiya fil amsi. Nahnu nu'arif al-usrah. Bi'annana naqdi awqatana. Waktu-waktu kita, kami. Fil baiti ma'an. Waktun. Terus ada juga zaman. Zaman juga dari bahasa Arab. Zaman. Mada naqul zaman fil lughatil arabiyyah? Zamanun. Kok wamanun sih? Zamanun. Zamanun. Sama. Sama. Zaman bima'na zaman, Ustaz. Zaman. Nah. Baik. Kemudian eh, biasanya juga adatan kita nanti akan menggunakan istilah kira-kira kayak gitu. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Takriban, Dat. Riban. Nah, riban. Takriban. Kami saatu al-an takriban. Jam berapa sekarang kira-kira? Tadi nama Takriban. adatan, Dat. Adatan biasanya. Ada nggak ya di sini ya? Oh, Belum nggak ada ya. Oke. Saya tulis sekalian deh. Apa tadi adatan ya? Adatan itu biasa. Biasanya. Adatan. Biasanya. Sebenarnya nanti ada juga di materi berikutnya ya kata adatan. Adatan. Untuk ini apa teman-teman praktikkan ya. Adatan ini sering banget dipakai. Adat. Kalau kadang-kadang apa? Kadang-kadang. ahyanan Ustaz. Oke. Ahyanan. Ahyanan. Yang kita gunakan ya. Ahyanan. Adatan. Ahyanan. Oke. Ini dulu sementara untuk mufradat-mufradatnya. Sekarang kita ke materi kaifa nas'alu wa nadhkuru as-sa'ah fil lughatil arabiyyah. Tulisannya kok jadi Dat. gini ya? Baik. Kamis sa'atul an. Untuk mulai ya. Kamis sa'atul an. Kami sa'atul an. Sa'atil an. Kam as-sa'atul an. Kam sa'atul An. Al-an as-sa'atul wahidah. al-an. Sa'atul wahidah. Oke. Al-an as-sa'atul thaniyah. Al-an الساعة الثانية Al-an as-sa'atul thalithah. الآن الساعة الثالثة Al-an as-sa'atul rabi'ah. الآن الساعة الرابعة Al-an as-sa'atul khamisah. الآن الخامسة Al-an as-sa'atul sadisah. الآن السادسة Al-an as-sa'atul sabi'ah. الآن الساعة السابعة Al-an as-sa'atul thaminah. الآن الساعة الثامنة Ya, al-an as-sa'atul tasi'ah. الآن الساعة التاسعة Al-an as-sa'atul ashirah. الآن الساعة العاشرة Al-an as-sa'atul hadiyata ashrah. الآن الساعة الحادية عشرة Asr. Al-an as-sa'atul thaniyata ashrah. الآن الساعة الثانية عشرة Asra. Tamam, tamam.
Coba teman-teman ini ya, sebutkan dalam bahasa Arabnya, saya bahasa Indonesianya. Secara acak, asywa'iyan, نعم asywa'iyan. Sekarang jam 7. الآن الساعة الآن السابعة. الساعة Sekarang jam 10. الآن الساعة العاشرة العاشرة. Nah, sekarang jam 5. الآن الساعة الخامسة. Sekarang jam 6. الآن الساعة السادسة. Sekarang jam 1. الآن الساعة الواحدة. Sekarang jam 9. الآن الساعة التاسعة. Oke. Untuk menyebutkan jam, itu nanti ada sedikit tambahannya. Ini kan pertanyaan-pertanyaannya ini nanti dulu ya. Sekarang kita ke sini dulu. Ana jelasin dulu sebentar. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah, saya jelasin dulu ya. Wan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, naam. Hadir, hadir. Sebentar saya lanjutin penjelasannya dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita belajar tentang jam ya. Mulai dari as-sa'atul wahidah, as-sa'atul tsaniyah, as-sa'atul tsalisah, as-sa'atul rabi'ah, sampai as-sa'atul tsaniyata asyra, jam 12. Itu nanti bisa teman-teman kasih keterangan. Misalkan jam 12 tepat, jam 12 pagi. Tapi nggak ada. Ada nggak jam 12 pagi? Nggak ada ya. Jam 12 siang, atau jam 12 malam, jam 4 pagi, jam 4 sore. Misalkan saya bilang, jam 1 tepat. As-sa'ah al-wahidah tamaman. As-sa'ah al-wahidah tamaman. Jam 1 pagi. As-sa'ah al-wahidah sobahan. Jam 1 siang. As-sa'ah al-wahidah naharon. Jam 3 sore. As-sa'ah tsalitsah masaan. Jam 3 malam. As-sa'ah tsalitsah lailan. Seperti itu. Amaman, sobahan, naharan, masaan, lailan. Tamam. Tamam itu maknanya bisa oke. Ya, tamam, tamam. Hasanan, tamaman itu bisa bermakna oke. Atau maknanya tamaman di dalam konteks jam itu tepat. Kemudian ada sobah, pagi, nahar, siang, masak, sore, lail, malam. Kenapa ini akhirannya kok di fathah semua? Tamaman, sobahan, pasti kalian bertanya-tanya ya. Karena menunjukkan waktu atau keterangan ya. Menunjukkan keterangan. Istilahnya dorof teman-teman. Sobahan, naharan, menunjukkan waktu kan. Selain itu teman-teman, nanti jamnya bisa kurang, bisa lebih. Ya kan? Tidak selamanya tepat. Misalkan kita sekarang, kita katakanlah jam 8 lebih 30 gitu ya. Jam 8 lebih 30. Di saya sih jam 8 lebih 28. Berarti nanti kita menggunakan wawu. As-sa'ah, as-saminah, wa 30 menit. Nah, 30 menit itu kan sama dengan setengah jam ya kan. Kita bilangnya one nisf. One nisf. Nisfu di sini. Kalau lebih itu pakai wawu, kalau kurang menggunakan illa. Illa. As-sa'atus saminah wa an-nisf. One nisf. Wa an-nisf silakan. One nisf. One nisfu juga bisa. Kalau kurang gimana? Ya, misalkan jam 9 kurang 30 kan sekarang. As-sa'atut tasi'ah illa nisf. Illa nisf. Antum kalau nggak mau mikir akhirannya nisfu, nisfa apa nisfi ya. Antum sukunin aja. As-sa'atut tasi'ah illa nisf. As-sa'atut tasi'ah illa nisfa aslinya. Yaitu setelah illa. Bukan ila ya, tetapi illa. Hunaka tasdid fil lam. Ada tasdidnya itu lamnya. Illa. Kalau ila itu maknanya kepada, kalau illa bisa kecuali atau kurang. Illa di sini. Untuk wawu di sini mana aslinya sebenarnya dan teman-teman ya.
Tapi dalam konteks jam dia maknanya lebih. Kemudian selain ada setengah juga ada sepertiga jam. Wasulus. Misalkan 8 dan 20 menit ya, 8:20 gitu. Kita bilangnya sa'atu saminah wasulus. 20 menit itu kan sepertiga dari 60. As-sulus. Jam 8 lebih seperempat. As-sa'atu saminah warrubu'. Warrubu'. Warrubu'u. As-sa'atu saminatu warrubu'u. As-sa'atu tasi'atu illa ruba'. 9 kurang seperempat. As-sa'atu tasi'atu illa ruba'. Nah, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa apa namanya jelasin dengan jam-jamnya secara tepat ya. Tapi ini agak ribet nanti. Misalkan gimana? Antum bilang 8:30 menit. As-sa'atu saminah wa salasuna daqiqah. Nah, itu kan agak ribet ya. Harus nyari angka-angkanya kan. Untuk menanggulangi hal-hal tersebut, kita menggunakan istilah setengah, sepertiga, seperempat. Tapi itu juga bisa yang tadi, malah bagus untuk latihan ya. As-sa'atu tasi'ah illa salasina daqiqah. Loh tadi salasuna, sekarang salasina. Ini yang benar gimana? Semuanya benar ya. Kadang memang salasuna, kadang salasina sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Nah, itulah keunikan bahasa Arab. Beda posisi atau kedudukan, beda akhirannya. Kemudian di sini ada contoh-contoh penyebutan jam. Antum lihat, pukul 3 tepat. As-sa'atu salisatu tamaman. As-sa'atu salisatu tamaman. Pukul 12 malam. Berarti tepat kan? Bisa juga nanti ditambah 12 malam tepat gitu. As-sa'atu saniyata asyrata lailan tamaman. Lailan tamaman. Pukul 5.15. As-sa'atul khamisatu wan nisfu. As-sa'atul khamisatu wan nisfu. 9.45. 9.45 itu kan sama dengan 10 kurang 15 ya kan. Berarti as-sa'atul asyirah illa ruba'ah. Nah, kalau jatuh setelah illa, maka harokat akhirnya dinasobkan di fathah gitu. Illa ruba'ah, bukan illa rubu atau illa rubi, tapi illa ruba'ah. Ditambah daqiqah juga boleh. Tambah menit. Illa ruba'ah, daqiqah. Perempat menit. Dakikoh itu menit ya? Ya, menit. Oke. Kemudian kok seperempat menit ya, ini kurang pas kalau seperempat menit. Seperempat menit itu berarti berapa? 15 detik ya. Kok hadisnya harusnya ya illa ruba sa'ah gitu. Berapa jam? Ya, harusnya kalau pakai dakikoh ini bukan ruba'ah tapi khamsa asyrata. Illa khamsa asyrata dakikoh. Gitu. Kemudian pukul 3 lebih 1. Ini caranya mudah banget. Pukul 3 ditambah 1 menit. 1 menit itu kan dakikoh. As-sa'atu salisah wa daqiqah. Daqiqah 1 menit. Bisa juga teman-teman kasih wahidah belakangnya. Daqiqah wahidah. Juga boleh. As-sa'atu salisatu wa daqiqah wahidah. Atau daqiqah saja tanpa wahidah udah cukup. Kemudian 4:02 berarti jam 4 ditambah 2 menit. Nah, 2 menit cara mengatakannya gimana? Ya, daqiqah dibuat menjadi isim tasniyah. Tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua. Kata benda bermakna dua. As-sa'atur rabi'ah wa daqiqatani. Daqiqah tadi antum tambahi alif nun belakangnya. As-sa'atur rabi'atu wa daqiqatani. Seperti itu. 3 menit. 3 menit antum sebutin 3 disusul kata daqa'iq. Daqa'iq itu jamaknya daqiqah. As-sa'atur rabi'ah wa salasu daqa'iq. Wa salasu daqa'iq. 4 menit juga gitu nanti. As-sa'atur rabi'atu wa arba'u daqa'iq. As-sa'atur rabi'atu wa khamsu daqa'iq. Yang terakhir pukul 6 lebih 59. 6 sa'atus sadisatu. Tapi susah. Ya kan? Jam 6.59 harus nyebutin 50 sama 9. Wa tis'ah wa khamsuna daqiqah.
Kan ribet ya. Makanya kita rubah menjadi 7 kurang 1. Satu sabi'atu illa daqiqatan. Seperti itu. Waduh, ada yang ditanyakan atau tidak? Kan Ustaz? Nah, Tanya. fadhal ya, akhi. Eh, yang jam tadi itu, Nah, yang bab jam. Eh, silakan, akhi. misalnya kalau melafatkan yang akhirannya kayak 659 tadi, ya nggak apa-apa, Ustaz. 659 maksudnya gimana? Ya, misalnya as-sa'atu as-sa'atu sadisatu Wah. wa, ya pakai wa, pakai Heeh. 69 tanpa 7 kurang 1. Oh, maksudnya yang 59 menit tadi toh. Bisa, Iya. bisa. Malah Tapi ya bagus. kalau antum ribet gitu. Iya, kata saya ribet. Orang lain yang mendengarkan juga ribet kan. Mikir-mikir 6 lebih berapa ini? Sa'asa disa wa tis'un wa khamsuna daqiqah. Mikir kan kepanjangan. Tapi kalau kita bilang as-sa'atu sabi'ah illa daqiqah. Udah jelas. 7 kurang 1 sama dengan 659. Seperti itu, akhi. Kalau misalnya ya begitu nggak apa-apa ya, Ustaz. Cuman ribetkan aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Bagus. Kurang, Ustaz. Afwan. Nah, untuk bertanya jam itu selain yang ada di materi, kami saatul an juga bisa menggunakan ayusa ya. Ayusa an taufi ayi sa fi ayi saatin itu antum kasih al monggo enggak juga monggo. Allah mengkhotobnya udah paham lah. Jadi ayusa an fi ayi an kami an maknanya kurang lebih sama. Ayusa an fi ayi an al-an sa'atu samina Kalau pakai kam, Tat. wasalasin. Gimana? Kalau pakai kam, Kenapa? kam sa'atul an. Hmm. Kenapa sih? Iya itu. Ya Di justru. materinya kan pakai kam. Kamis saatul an. Hmm. Jam berapa sekarang? Tapi maknanya sama semua ya, Tat. Kalau menurut materi ini begitu. Menurut materi ini sama semua. Cuman kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Mohon maaf nih. Kalau kita menggunakan kam itu maknanya justru menjadi berapa jam kayak gitu. Berapa jam? Hmm. Kalau menurut saya ini. Ya nanti teman-teman kalau mau hadasah ya menyesuaikan konteksnya aja lah. Ini yang dimaksud jam berapa atau berapa jam. Justru Kalau kalau saya berapa malah jam sering tadi? menggunakan ayu. Kalau saya. Kalau berapa jam tadi gimana tadi? Pertanyaannya jadinya? Gini loh, gini. Jadi apa yang ada di materi ini itu semua sama maknanya. Jam Oh. berapa. Tapi kalau menurut saya yang ada di materi yang kam sa'atul an ya. Kam as-sa'atul an ini maknanya adalah jam berapa jam kayak gitu. Maknanya berapa Hmm. jam kalau menurut Oke. saya. Baik. Oke, Astamir, Ustaz. Tamir, udah jelas ya? Baik. Oke, sekarang eh, Ustaz, kita ke soal dan kalau jawab. nanya, Oh ya, silakan. Ya, gimana? kalau untuk memastikan kayak mana ya Ustaz? Gimana? Kalau untuk memastikan, Memastikan apa maksudnya? kayak kalau bahasa Indonesianya sekarang udah jam 7, nanya kayak gitu, Oh, hal, pakai kira-kira hal. oh, Pakai pakai hal. hal. Nah,
Oh, ya. Nah, hal misalkan hal al-an fi sa'ati Oke. sabi'ah, misalkan hal as-sa'atu sabi'atu al-an, itu juga bisa. Kalau mau Ustaz, Kalimatnya misalkan ma as-sa'atu al-an gitu ya. Itu nanti jatuhnya kayak ayu sih. Jam berapa juga jatuhnya. Kalau untuk memastikan itu kan istilahnya tasdik ya kalau dalam bahasa balawahnya itu menggunakan hal lagi. Apakah sekarang jam 7 gitu tau maksudnya? Apa sekarang jam 8? Itu menggunakan hal. Yang mana jawaban dari hal itu naam atau tidak. oh, Oke. Yuk. Teman-teman, saya ingin teman-teman coba menerjemahkan bareng-bareng ya. Allah. Oke. Sebentar, saya lengkapi dulu sampai 5 lah ya. Ayus. Ayus. Ati. An. Baca A pergi ya, Bi? Iya, teman-teman, antum lihat di sini ada beberapa pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Coba kita nutarjimu ilal lughatil arabiyyah. Kita pengen tanya orang lain menggunakan bahasa Arab. Pertama, jam berapa kamu pergi ke sekolah? Kita bilangnya gimana? في أي ساعة Ya, harus يذهب sama ya. إلى Fatarji'u إلى ila المدرسة بأي madrasah. ساعة أنت ترجع إلى المدرسة؟ Fi أنت ayyi تذهب إلى sa'ah? المدرسة Fi ayyi sa'ah? Naam. Di ayyi أنت sa'ah تذهب tarji'u إلى ila البيت Ila madrasah. Oke. Fi ayyi sa'ah? Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? المدرسة. Tadhabu. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Atau ayyu sa'atin fi ayyu sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Kalau saya seringnya pakai fi ayyi, teman-teman. Fi ayyi sa'atin. Nah, fi ayyi sa'atin seperti pertanyaan yang kedua ini. إلى المدرسة. Hmm. Untuk perginya pakai fi'il mudhari ya. Yang kemarin kita ajarin itu. Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah. Kemudian yang kedua, jam berapa kamu pergi ke kantor? Kantor itu idarah. في أي ساعة تذهب إلى الإدارة؟ تذهب إلى الإدارة. Nah, fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal idarah? إدارة. Idarah bisa atau kita bilang maktab. Maktab. Maktabun. Ya, maktab itu bisa meja atau kantor ya. Diwan Ustaz, diwanun. Diwan juga bisa. Diwan boleh. Kemudian yang Majelis. ketiga, majelis ya beda lah. Majelis itu ya majelis kayak majelis ilmu. Umum sekali sih majelis itu tempat duduk. Kalau pabrik Ustaz, pabrik atau Syarikah, ya syarikah. lapak Syarikah. syarikah ya, perusahaan gitu ya Ustaz. Perusahaan. إدارة الشركة. Ayus. Yang ketiga, jam berapa kamu ke masjid? في أي ساعة تذهب في أي Fi ayyi ساعة sa'atin tadhhabu ila masjidi. Nah, fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal masjid. Tadhabu ila masjid. Kemudian yang keempat, jam berapa kamu pulang ke rumah? في ساعة ترجع إلى sa'atin tadhabu ila baiti. في أي ساعة ترجع Pulang. Ustaz? Pulang apa bahasa Arabnya? Ulang. Oke, Ya, roja'a yarji'u. Rajun. Yarji'u. Tarji'u. Tarji'u. Yarji'u kan dia, kalau kamu tarji'u. Fi ayyi sa'atin tarji'u Tarji'u ilal nih. bait.
Fi ayyi sa'atin tarji'u ilal bait. Ini seperti yang ini teman-teman. Antum lihat nih. Fi ayyi sa'atin Ayya satarji'u saati ilal bait. satarji'u ila bait. Nah, Oh, Oh, ya, ya, Ustaz. kemudian yang terakhir, jam berapa kamu tidur? في أي ساعة Ayya تنام saati Aisyah tanam. في أي ساعة تنام Aisyah Ayyi tanam. sa'at- fi ayyi tanamu. sa'atin tanam. Ya, Naum, ya, tanamu bisa. tanam. Fi ayyi sa'atin Tanamu. tanamu. Untuk Tanaum. kata-kata kerja itu, teman-teman biasain dulu pakai fi'il mudhari. Nggak usah mikir pakai madi, pakai amar nanti dulu. Antum harus Tanamu. apa biasakan dulu pakai fi'il mudhari. Itu dasar banget. Dasarnya menggunakan kata kerja itu fi'il mudhari. Baik, cinta. Ustaz. Nah, Baik. sekarang saya ingin mendengar percakapan dua-dua ya dari teman-teman. Dua-dua. Jadi nggak kita break room, tapi langsung aja di sini dua-dua. Dua orang nanti saling tanya terkait dengan jam yang ada di sini. Pertanyaannya boleh sesuai dengan yang tadi, atau yang lain, pertanyaan yang lain juga boleh, tapi jangan terlalu melenceng. Seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin Diangkat. praktik, silahkan diangkat tangannya. Baik, di sini ada Akhi Naufal. Nah, Ma'aman ya Naufal. Angkat. Yuk, Maaf. Naufal sama Muniroh. Ala Fakhran aja, yang cowok-cowok ya. Naufal sama Fakhran, silakan. Ibda. Baik. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, fi ayyi sa'atu yadhhab ila mada? Ala rabbi syakal. Ila madrasah. إلى المدرسة في ساعة تذهب إلى المسجد إلى الصلاة. Fakhran, tafadhal. Ini anta al-an. Fakhran, أذهب tafadhal. إلى المدرسة أذهب إلى المدرسة في الساعة 7. Langsung tanya balik aja, Akhi Farhan. Kayak orang ngobrol gitu loh. وأنت في أي ساعة تذهب إلى المدرسة؟ Afwan, ya Naufal. Ya Naufal. Lahdah, sebentar. Jadi, antum bertanya, dijawab Akhi Fahran, langsung tuh tanya balik Akhi Fahran, antum jawab. Gitu. Jam berapa kamu sekolah? Saya jam 7. Kalau kamu jam berapa? Kayak gitu. Terus antum jawab, oh, saya jam 7 juga. Gitu loh. Orang ngobrol aja. Oke, silakan diulang ya. Silakan diulang Akhi Naufal sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi ayyi sa'atu tadhhab ila madrasah? أذهب إلى المدرسة في الساعة 7. Oh, jamil. وأنت Asalni. في أي ساعة تنوم؟ Oh, ana نعم. uh, yanamu anam Anak-anak. fi sa'ati anamu أفضل fi sa'ati 11 lailah. Masya Allah. Nah, jamil. Wa fi ayyi sa'atu yadhhabu ila masjid? أذهب إلى المسجد في وقت الأذان. Oh, iya. Oh, jamil. Fi waqtil adan subhi, kami sili salat duha. نعم. Nah, jamil. Nah, asalnya. Ana yadhhabu ila al-masjid, yani fi salat subhi fi sa'a 5 tamaman.
طيب نعم طيب يكفي يا نوفل وفخرا شكرا جزيلا. عندي ملاحظة أو مداخلة لكما. الأول في أي ساعة، ليس في أي ساعة، في أي ساعة ya, في أي ساعة. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan fi'il mudhari, kata kerja pergi ya, itu kalau subjeknya berubah, kata kerjanya juga berubah. Jadi yadhabu itu untuk dia. Kalau saya ya adhabu, adhabu gitu. Kalau yanamu untuk dia. Kalau saya anamu, kamu tanamu. Nah ini sudah pernah kita jelaskan di pertemuan yang Oke. kelima kalau nggak salah ya. Pertemuan 5 itu. Antum nanti lihat-lihat aja di pertemuan 5. Kalau pakai ya mutakalim, Ustaz. Apa? Kalau pakai ya mutakalim, Maksudnya gimana? Mutakalim. aku tidur bukan. Bentar. Pakai ya mutakalim, ya mutakalim, gimana maksudnya? Kalau pakai ya mutakalim maksudnya apa gitu? Satil Ashirah. Enggak. Misalnya kayak apa ya? Ya mutakalim itu, ini singkatnya aja ya, mutakalim itu ya yang bermana saya itu untuk kepemilikan akhi. Kitabi, kitabi, baiti, kolami, jannati, satu untuk kepemilikan. Yang kedua untuk objek. Misalkan tansuruni, tuhibbuni, tanduruni kayak gitu. Kalau sebagai subjek enggak pakai. Baik. Kitabi. Cukup fi Naufal wa fi Fahran syukran jazilan lakuma. Berikutnya akhi Taufik wa akhi Rilmi. Ini saya baca yang urutan aja di sini ya. Yang lain mohon bersabar. Yang lain mohon bersabar, pasti kebagian. Sabar ya. Akhi Taufik wa akhi Rilmi. Akhi Rilmi ini siapa ini namanya? Antum ya akhirul ilmi, tafadhol ya akhirul ilmi. Ini nggak sadar nih sama namanya sendiri. Akhi Ihsan. Akhi Ihsan bukan akhirul ilmi. Akhi Taufik, naam. Ya. Akhi Taufik wa akhirul ilmi, tafadhol ya ilmi. Oh, bukan Akhi Ihsan. Ini Akhi Anu. Siapa namanya? Ya Allah, orangnya nggak sadar ya. Udah saya skip dulu ya, orangnya nggak sadar soalnya. Sama Ukhti Ainin aja. Silakan. Akhi Taufik wa Ukhti Ainin. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuki Saida. Alhamdulillah bikhair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah. Fi ayyi sa'ati tadhhabu ila al-madrasah? أذهب إلى المدرسة في الساعة السابعة تماما. وفي أي ساعة تنام؟ في أي ساعة تقوم من النوم؟ Takumu. Bangun في tidur. أي ساعة؟ Takumu minan naum. Takumu minan naum. Istagid. Takumu minan naum. نعم. في أي ساعة تقوم من النوم؟ Takumu ya. Takumu. Takumu sa'atin. Bangun tidur. Bangun tidur jam berapa? Oh. Aku sa'atin khamisah. Oh, في الساعة الخامسة. Yes. Naam. Yes deh. ثم هل تذهب إلى المدرسة؟ Adhabu ilal madrasati as-sabi'ah. Semua mata tarji'u إلى المدرسة في أي ساعة؟ Arji'u ilal madrasati 12 apa? 1 siang. Jam 1. Oh.
arji'u ilal madrasati wahidah naharon. Nah, laisa Is'al ila lakin min ya. Minal Min. Oh, madrasah. iya. Adhabu minal madrasati al-wahidah nahar. is'al ilayya. Is'alni. Tanya balik. Is'alni. Ya, is'alni laisa is'al ilayya ya ukhti. Is'alni. Oh, Is'alni. is'alni. Nah, Al is'alni. anti ya ahi. Mada? Anta ya Taufik is'alha. Tanya beliaunya, terlihat tanya orangnya. Si Taufik, silakan. Ya Taufik. Masmu amla sauti. Naam. Is'al ya Taufik. Is'al ainin. Oh ya. Fi ayyi sa'ati tarji'u ilal baiti? Oh, arji'u ilal baiti fis sa'atil wahidati wan nisfi. Fi ayyi sa'ati tanamu? Anamu fi muntasafil lail, tengah malam. Fi sa'atil hadiyata asyrata aw saniyata asyrata. Ya, Ustaz ya, muntasafil lail itu. Sahih, sah. Muntasaf. Tasaf awasat. Hal anta ta'malu? Kayaknya bingung mau jawab. Yang ada di sini aja, Ukti. Yang ada di sini aja. Terakhir. Hal mata tusolli mata fi aisatin tadhabu ilal masjidi li sholati subhi. Salat subhi. Naam. Fi aisatin. Adhabu ilal masjidi as-sa'atin ar-rabi'ah. Sa'ah rabi'ah. Sabahan alhamdulillah. Tayyib. Syukran Sabahan. jazilan. Ar-rabi'ah. Ya. Ar-rabi'ah sabahan. Tayyib. Kafa Ustaz? Ya. Nafi. Naam. Kafa al-hiwar. Tayyib. Syukran jazilan. Oke. Syukran Taufik. Naam. Tengah malam bisa kita bilang muntasaful lail. Ana anamu fi muntasafil lail. Atau ana anamu fi wasatil lail. Muntasaful lail atau wasatul lail. Malam. Nah, berikutnya ukhti Neni wa akhiril sesuai urutan ya Kak ya. Sesuai urutan ini. Antum angkat tangannya. Ini teman-teman udah angkat, yang lainnya udah angkat nih. Nah, kita habiskan dulu yang udah angkat tangan ya. Ukhti Neni, silakan. Naam. Sama akhiril nih. Silakan. Siapa duluan? Apa Nusli? Ana duluan. Oh, masih di. في أي ساعة ستذهبون إلى البيت؟ Bisa di thaminah tamaman. Adhabu ilal baiti fi sa'ati thaminah tamam. نعم استمر السؤال والجواب تفضل. Walan لا تسكت أنا لا تسكت. أنا أستاذ. نعم على ما شئت. هذا يعني دور الحوار لكم. Antum ngobrol terserah. Oke. Kok diem-diem? Sama Ufti as'aluki fi ayyi sa'atin
Satadhabu ilal jami'ah. سأذهب إلى الجامعة في الساعة 10 تماما. وفي أي ساعة ستتعشى؟ ستتعشى. ستتعشى. ستتعشى itu apa ya Ustaz? Yani al-aklu fil masa. Al-aklu fil masa au fil lail. Oh, boleh diulang pertanyaannya? Syahrir Ramadan. في أي ساعة ستتعشى؟ سأتعشى في الساعة 2 نهارا. أتعشى في الساعة. طيب، وأنت؟ وأنا أتعشى في الساعة 7 ليلة. Baik. Hal ممكن kafaitum السؤال. minal hiwan? Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya, baik, baik. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Ntar cukup dulu ya. Nah, nanti kita lanjut. Nanti sama saya setelah ini. Bentar lagi. Berikutnya Munirah, Ukhti Munirah. Ini gandengannya belum ada. Silakan teman-teman. Ukhti Sofwan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lailatuki sa'idah ya Uti. Uti Muniro. سعيدة مباركة. Alhamdulillah. Fi ayyi sa'ati tadhabu ila masjidi ya Uti. أذهب إلى المسجد في الساعة الرابعة صباحا. وأنت وأنت تذهبين إلى المسجد في أي ساعة تذهبين إلى المسجد؟ Adhabu ilal masjidi fi saati Robi'ah. Sama sih. نعم نعم نعم. في أي ساعة تنامين في الصباح؟ Tanamina tuh tidur ya, Tat? Iya nggak sih? Naam. Lakin limada soal tanamina fis sobah? Tidur pagi maksudnya. Berarti kalau saya jawabnya gimana ya? Ya, ana mufis sobah gitu aja. Ana fi sobah, ana fi sobah, fi saati ansiroh. Oh, jam 10 tidur. Oh, في الساعة العاشرة. أيوة. Laki laisa as-sobah ya. Wa Lain, wa lain. anti? أنا في الصباح كل يوم أطبخ في المطبخ الساعة 5 بعد صلاة الصبح وأعمل غيرها. Oke. وأنت بعد ماذا تعملين بعد صلاة الصبح؟ Apa tuh artinya, Tat? Tanya jam aja, Uti. Fokus jam dulu ماذا ya. تعمل؟ Via Isa aja dulu. Itu في nanti ada أي materinya ساعة؟ sendiri. في أي ساعة؟ في أي ساعة
anti tadhhabina ilal madrasah. Adhabu ila madrasah fi saati saniyatu asroh. Sania Saniyata asroh tamam. naharon. Sania asyara naharon. Asroh. Saniyata asroh tamam. 12 tepat. Oh ya, naharon. Ya. Oke. Ya. Wa anti? Ranto maksudnya siang waktu Sofwan. Jam Oh 12 iya. siang gitu dah. Iya. Naam. Ana adhabu ilal madrasah fi saati sabi'ah illa rubu. Iraru. Illa rubu. Naharoh. Subahan. Oh, subhan. Hah? Oh. Illa rubu fi saati sabi'ah illa rubu subahan. Adhabu ilal madrasah kulla yaumin. Jam berapa waktu Sofwan itu? Jam 7? Jam 7? Jam 7 berapa? 7.30. Illa Gitu. Lupa, bro. 7.15. Nah ini. Udah bilang, oh itu harusnya udah paham ya. Tiba-tiba ngeblank, Tat. Mohon maaf. Saat sabi'ah illa ruba. wa anti Pratiwi Sofwan ya ukhti anti tarji'aina minal madrasah fi ayyi sa'ah fi ayyi sa'ah tarji'aina minal madrasah fi ayyi sa'ah. Oh, fi sab'atu 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 wa Fi sa'ah fi sa'ah fi saat fi saat fi saati sab'atu wa 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 anisfu Nisf. Oh, Jam 7 pulangnya. 7 malam, Tat. Oh, 7 Lailan. malam. Masya Lailan. Allah. Berangkat itu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. tadhhabina Tayyib, ilal tayyib. madrasah fi Tayyib. sa'ati tsaniya asyra wa tarji'aina minal madrasah fi sa'ati sabi'ah wan nisfu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tayyib. Khair. أظن كفاية يكفي الحوار بينكما. طيب شكرا جزيلا لكما ما شاء الله. Meskipun apa namanya, yang penting pede dulu, bagus tuh. Jangan takut salah, ngomong aja dulu. Udah keren. Jamil. Jamil, nah. Itu modal bagi pemula teman-teman ya. Jangan takut salah, ngomong aja dulu. Nggak ada yang nyalain kok, paling gurunya yang nyalain. Nggak disalahin, dibenerin ya. Iya. Baik, syukran jazilan. Kita tadi agak ini suudan ya. Ini berangkat jam 12 beneran. Pulangnya jam 7 emang beneran jam segitu ya. Allah Online, Tat. karim. Nah. Oh, Ngajar. online. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Baik. Jadi Nah, jamnya syukran meler. jazilan. Terkadang jam 12, jam segitu. Baik, berikutnya Akhi Hasan wa Izzi. Silakan Izzi dan Akhi Hasan. Muhammad Hasan Takengon. Muhammad Hasan. Izzi wa Hasan. Fadal ibda al-hiwar. Ya Izzi. Naam. Waalaikumsalam. Lailatuka sa'idah. Kurang jelas. Lailatuka sa'idah. Buka pegah leh. Kurang kedengaran, kurang jelas suaranya, Kak.
Kurang jelas Akhi Hasan. Di tempat saya udah jelas banget loh. Sauti. Kadang jaringannya Ustaz keluar duluan nih. Ini sama-sama Dura nih kayaknya ya. Oke, silakan Akhi Hasan sama Ukti Izzi, silakan. Ini yang tanya Ukti Izzi dulu ya. Nanti diselesaikan 1 sampai 5. Selesai nanti gantian Akhi Ya, ya. Hasan gitu ya. Oke, Khair. Silakan. Izzi. Lailatuka Sa'id. Luta. Nggak paham. Kenapa nggak paham? Akhi. Luta Sa'id. Lailatuka Sa'idah. Selamat malam ya Akhi Hasan. Gimana jawabnya kemarin? Sa'idatun mubarakah. Sa'idatul Mubarakah. Oke. Langsung aja Ukti Izzi, langsung tanya jamnya aja. Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Silakan Ukti Izzi. Fi ayyi sa'atin tadhhabu ila al-madrasah? Dalam Fisaatil sabi'ah. Sa'atis sabi'ah. Sa'atis sabi'ah. Yang nomor 2, Ukti Izzi. Oh, nomor 3 aja deh. Nomor 3 aja deh. Nomor 3 ya. Ya, Ustaz. Silakan Izzi. Antum tanya yang nomor 3. Ma'aman tadhhabu ila al-madrasah? Ma'aman tadhhabul al-madrasah. Wah, ini nanti nggak paham yang ditanya ini. Belum. Oh, antum paham? Nah, tanyanya tentang jam aja ya. Ukti Izzi tentang jam dulu. Fi ayyi sa'atin dulu. Tanyanya tentang jam dulu. Fi ayyi sa'atin yang nomor 3. Kamu pergi ke masjid. Fi ayyi sa'atin tadkhulul madrasah? Tadkhulul faslah? Fisaatil saminah. Sa'atis saminah. Baik. Oke, udah dua dulu ya pertanyaannya. Dua dulu aja sementara. Sekarang Akhi siapa namanya? Akhi Muhammad Hasan yang tanya. Silakan Akhi Muhammad Hasan. Terji'u ila Oh, sinyalnya agak kurang bagus ini, Akhi Hasan. Tolong diulangi Akhi Hasan. Fi ayyi sa'atin satarji'u ilal madrasah? Fi ayyi sa'atin satarji'u ilal bait maksudnya. Ilal Atau madrasah. pergi atau pulang? Ilal bait. Afwan, saya tanya dulu, pergi apa pulang? Pulang, salah bilang. Pulang, Satu sabu. baik. Satadhabu ilal bait. Bisa juga satarji'u, tapi ilal bait. Kalau antum bilangnya ilal madrasah, pulang ke sekolah jadinya. Ya, salah. Oke, silakan diulang. Fi ayyi sa'atin. Bukan tarji'u. Saya perempuan soalnya. Oh iya. Nggak apa-apa Ukti ya, nggak apa-apa. Sementara nggak apa-apa dulu. Harusnya memang satarji'ina gitu. Sementara nggak apa-apa. Kita toleransi. Yarji'una, tarji'ani. Harusnya tarji'ina kalau kepada perempuan. Ya. Tarji'ina. Fi ayyi sa'atin, silakan Akhi. Fi ayyi sa'atin satarji'ina ilal bait?
أرجع إلى البيت حول الساعة 11. حول الساعة 11. Baik. Coba satu pertanyaan lagi. Silakan, Akhi. Satu pertanyaan lagi. Fi ayyi saati satazhabu ilal masjid. Kecuali nahwu. Nah, ini yang disebut dengan jumlah istisnaiyah. Saya membaca buku حول الساعة واحد بعد الظهر. طيب. Alhamdulillah. Taib. Syukran jazilan. Masya Allah. Akhi Hasan wa Ukhti Izi. Luar biasa. Semangat semua ya. Keren. Masya Allah. Mumtaz. Jamil. Alhamdulillah. Jadi Ukhti Izi tadi menggunakan istilah haula. Haula itu maknanya juga sekitar ya. Kurang lebih seperti takriban teman-teman. Haula as-sa'ah al-hadiyata asyrah. Sekitar jam 11. Sekitar. Haula. Nah, sekitar bisa digunakan juga takriban. Tayyib. Alhamdulillah. Ini sekarang nih sebelum kita tutup saya mau ngobrol. Ini saya acak aja ya. Sama ini, Akhi Rusli. Tafadhal ya Rusli. Ya Rusli, hal anta hadir am la? نعم أستاذ. Alhamdulillah. Kaifa haluk ya Rusli? الحمد لله. Alhamdulillah bikhair. Ana uridu an as'alaka ba'dal as'ilah fi ayyi sa'atin. Afwan. Ana urid an as'al akhi Rusli awalan. La taqta' kalami ya ukhti. Ya Rusli. Oh, izin. Oh iya, silahkan. Silakan. Mau izin ternyata. Ya, Waalaikumsalam. Kalau mau izin, teman-teman tinggal chat aja ya. Nggak apa-apa, chat aja. Ya Rusli, fi ayyi sa'atin tadhabu ilal madrasah? أذهب إلى المدرسة في ساعة تاسع تماما يا أستاذ. وأحيانا تماما في الصباح أو في الليل؟ صباحا. أحيانا في ساعة 10:30. لا، في الساعة 10:30. لماذا تذهب في الساعة 9؟ لماذا لا تذهب في الساعة 7 مثلا؟ لأن الوقت قد وصل إلى وقت الدخول يا أستاذ. وقت الدخول فصله. وقت الدخول في الفصل في الساعة 9، ليس في الساعة 7 كما في إندونيسيا. طيب، وفي أي ساعة ترجع من الجامعة؟ إذا ذهبت في ساعة 9 أرجع في ساعة 12 يا أستاذ. 12 تماما. إذن قضيت 3 ساعات في الجامعة. هل تصلي في الجامعة أم تصلي في المنزل؟ في المنزل أستاذ. في المنزل. وفي أي ساعة تتعاشى؟ يعني تأكل شيئا في المساء
في أي ساعة؟ في ساعة ada 17 Ustaz قبل المغرب. 17. تمام، في الساعة 5 مساء. نعم. أين تأكل؟ أكل في بيتي مع أصحابي. الحمد لله. طيب، إذا تطبخ الرز بنفسك نعم. وكذلك الخضروات الإدام أيضا. نعم. ما شاء الله. طيب، وهل تنام في منتصف الليل؟ أحيانا قد أنام في منتصف الليل وأحيانا في أول الليل ثم أستيقظ في منتصف الليل. طيب، الحمد لله. شكرا جزيلا يا أخي رسلي على الحوار الجميل. بارك الله فيك. ما شاء الله. بارك الله فيكم جميعا يا أيها الطلاب اللغة العربية. إن شاء الله نستمر هذه الدراسة غدا إن شاء الله. Untuk materinya besok tentang menyebutkan hari dan juga bulan ya dalam bahasa Arab insya Allah. قبل الاختتام هل عندكم السؤال؟ Tat, boleh digeser naik nggak, Tat? Ke Yang yang mana? tadi, yang halaman pertama yang itu loh, yang nanya lagi-lagi. Naik lagi, Tat. Yang mana? Yang itu loh, yang hilang. Kan yang Yang ini. pertanyaan yang itu loh, Tat. Jadi kalau nanya jam tuh bisa ayu sa'atil an sama satu lagi apa ya tadi, Tat? Belum kecatat soalnya. أي ساعة في أي ساعة. Fi ayu sa'ah. Oh, fi ayu sa'ah. Langsung gitu boleh ya? Iya, boleh. Tadi ini ya. Ini dah. Ini. Oh ya, itu. Fi ayu sa'ah. Oh ya. Ya. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi? Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.